Cakes. Patis. Tupa. Hindi. Condiments. Hindi. Gulay. Prutas. Prutas. Ay, oo, pwede. Prutas. Pwede, oo. Kulay green. Hindi. Blue. Green. Yellow. Hindi. And you would... Hindi. Prutas. Prutas to. Hindi. Gulay. Hindi. Pagkain. Oo. Pagkain. Umagahan. Hindi. Kakanin. Hindi. Condiments. Hindi. Inumin. Hindi. Gata. And your word. Oyster sauce. Hindi. Matamis ba to? Hindi. Maasim. Hindi. Mapait. Hindi. Ayan o. Pakla. Hindi. Liquid. Hindi. Solid. Oo. Asin. Hindi. Sukal. Hindi. Ginulubo. Sukal. Hindi. Condiments talaga. Hindi. Prutas. Oo, pwede. Prutas. Green. Kulay green. Hindi. Red. Hindi. Red. Yellow. Hindi. Yellow. Oo. Orange. Hindi. Wala sarili Mangga. Mangga. Hindi. Umaga. Tanghalian. Hindi. Gabihan. Hindi. Solid. Isip mo kasi yung nuts eh, no? Prutas yan eh, prutas. Okay. Daisy. Thank you, Michael. Up! Balik At kayo. nagbabalik si Mark at si Archie para sa ating jackpot round. Kasoy. Dito sa jackpot, meron kayong tigli-5 salita. Pwede mag-pass anytime kapag nakakuha kayo ng 3. Yun na, jackpot na 50,000 pesos. Ang kategory natin ngayon ay lugar. Mark, ikaw mauna. Bibigyan namin kayo ng 3 minuto for the jackpot. Go! Pilipinas. Oo. Luzon. Oo. Baguio. Hindi. North. Oo. Pampanga. Hindi. Bataan. Hindi. Pass. Pass. Sa Pilipinas? Hindi. Sa Europe? Oo. Europe, Germany? Hindi. Italy? Hindi. Rome? Oo. Okay, one. Ayun na, nakuha na yung Rome. Isa. Rome. Sa Pilipinas. Oo. Lakas, lakas. Luzon. Oo. Maynila. Oo. Quiapo. Hindi. Pasay. Hindi. Cubao. Hindi. Laguna. Hindi. Maynila. Oo. Hindi lang. Tondo. Hindi. Spanya. Hindi. Lapitan. Hindi. Pass. Pass. Sa Pilipinas? Oo. Luzon? Hindi. Visayas? Oo. Cebu? Hindi. Visayas. Pass muna. Pass. Pass muna. Pass. Pass. Pilipinas. Hindi. Europe. Hindi. Asia. Oo. China. Hindi. Taiwan. Hindi. Korea. Oo. Korea. North Korea. Oo. South Korea. Oo. Okay, dalawa na. Pilipinas? Hindi. Europe? Hindi. US? Hindi. Canada? Hindi. America? Hindi. Europe? Africa? Hindi. Pass muna, pass. 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 Pilipinas. Hindi. Amerika. Hindi. Europe. Oo. Germany. Hindi. Italy. Hindi. Paris. Hindi. Pass. Pass. Pilipinas? Pilipinas? Oo. Luzon? Oo. Manila? Oo. North Manila? Hindi. Pasay? Hindi. Piñas? Hindi. Makati? Hindi. Caloocan? Hindi. Along MRT, nasa tabing MRT lang, along MRT. Pwede. Shaw Boulevard. Hindi.
Taft. Hindi. Makati, Cubao. Hindi. Cubao. GMA, Hindi. Kamuning, Hindi. Recto. Hindi. Marikina, yung huli. Hindi kayo nagtiis dun sa dalawang lugar eh. Nakadalawa naman sila. 20,000 for a total of 40,000 pesos. Okay, meron pa kayong gift back from Milk Magic Low Fat Powder and Full Cream Powder at may gift certificate din kayo from CDO Holiday Ham. Ito ang Pinoy Henyo, hatid sa inyo ng Milk Magic Low Fat Powder and Full Cream Powder. CDO Holiday Ham, M. Luwilier at Globe Prepaid All Text 20. At babalikan naman natin yung mga istorya nagbigay inspirasyon sa atin sa One for All for One. At yan sa pagbabalik na. Hoy! Inyo! Mga Dapper Cats, ilang